Assalamu alaikum Kırgızlardan YouTube kanalının görücüleri. Bugün 6 sentyabr Kirovkadagi mal bazarda. Az torpaqtordu jaş erkek urgaç torpaqtordu tartып берген hareket kılabыз. Videoga like basıp, kommentar жазып, kanalga жазылып тұрыңыздар. Бұл жерден шап қанша болды ya? 39.5. 39.5'se 39 minge ketті жаңа эле саудасы болды. Берекесін берсін. 39 min so'm. Qanchada o'tsa? 32 de otam. Ağa 32'den, 30-32'den. Çilesi düşüp beresiz. Bolor jeri qancha endi? 30 ko'ram, onu 27 olsam. 27 olsa berese. Narxı? Bulçu bul bayke. Qaysi? Narxınız? 45'ten düşüp beram. 45. 45 min so'm dedim. Düşüp berem. Жақсы сауданыз болсын байке. Видеоға тартып отыр ма? Жоқ, видеоға тартып отыр. Қанша екен? 35 min so'm. Болары қанша болды шап? Ya, Болары қанша болды? 35 bulur. Болары 35, е? 35 min so'm. Қанша екен? 42 min so'm. Жаңа алсыздар бұны. Қанша oldu? 58 kalgan kayrak olsa kayrasa. 58'ke. 58 min so'm. Erkek 58 min so'm alınıdır. Şap kaçada otuz? 43. 43'ten. Eki oten ele? 43 min so'm. Qancha ay muşlar? 1 yaşka. Bir yaşqa chiqil aka. 7-8 ay var qo'y. Жақсы саудаңыз болсын. Qanchada o'tsa? 38. 38. Bolori. Otuz sekiz min so'm. Qancha dostlar? 65 min so'm. Bazar qanchaga chayin berdi? 60. 60 he? 60'ga bergen joqsizlar. Жақсы саудаңыздар болсын. Қаншадан да отыз я? 50. Бұл 50, нарқызычы? Бұл ұрғачы? Базар қаншаға чайын берді? 49 min so'm. Жақсы саудаңыз болсын. Бұл жағынан ойлары тәртіп бере берелі шекесінен әлі. Қаншада отыз? 75. 75. Birinci ve ikinci tuğutu. Birinci tuğutu. 75 min so'm. Бұл жағынан жаш торпақтар тартып берелі. Қаншада отыз я? Ya, 40. Erkek ya? Bulçu? 21 ya? 20. Urgaç ya? 20 min so'm. Жақсы саудасын берсін. Бұл жағын тартып көреріз. Қаншада отасыз? 95 lira. 95 min so'm. Qanchachi tutu? Endi hali taqaydi. Ha, endi taqaydi. 1,5 yaş.
Birinchi tut bu aka. Birinchi tut. Qancha 95 deysizmi? Qancha deysiz? 95 bo'lsa beraman. 95 bo'lsa. Urg'achi? To'ppa urg'achi 95 ming so'm so'rayapti. Qancha ekan ya? Назарыңызда Benji 250 кубовый мощный горный мотоцикл. Мотору 250 куб 172 мм 20 жылдын күчү бар. Бак 14 литрлік узак сапарга айдасаңыз болот. Электрондук щиток, прибор жакшы дизайн жана сапаты мыкты. Фарасына 4 линза орнотулган. Түндө алыскы сапарга жүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Алды арты полностью защита орнотулган. Коопсуздугуңузга ойлонбойсуз. Жана ошондой эле титановый дисклар менен орнотулган. Дөңгөлөгү 3-25-18 жүйүн жасалган. Акелер бул мотоциклди алсаңар бизден 4 керек берилет. Мондай куртка полностью защита. А также шлем берилет разного вида. Есть расцветка получается. А также железная колонка. Это не простая, железная. Послушайте. Все в высшем качестве. 110 ming so'm. Jelinderi жақсы ekan. Qancha litr suti bor? 90 bormi suti? Soatda. Qanchasi tut? Qanchasi tut? Ya, 4-chi. Qaga ketsan? Qancha do'stlar ya? Ya, 130. Qancha litr sut bor? 7-8. Kim ko'radi? Erkekmi, metiga? O'zimcho'bi. Balasi. Ishindami? 130 ton. Qancha oylikmi u? 3-4 oy bor qo'ya. O'zicha qancha? Kelasizmi? 130 ming so'm deydi. Бұл жағын тартып көрсетіп. Бұның бағасы қанша екен? 150? Етсіз мені. Еркек ұрғачы? Еркек. Қаншаншы туыты? 3-ші туыты. Қанша литр бар? Торпақ біледі. Бұл. Торпақ біледі. Байке, торпақтан сұра деген дейін айтты ғой. Айтты бұрық. Әжеке, қанша да отсы? 130. Баласы мен бе? Қайсы баласы? 130 мың сом. Birinci tut ha? Birinci tut bu? İkinci. İkinci tut ha? 130 мың сом deyik. İkinci tut men. Burga çıkın. Kaça da otuz? Boldu, qancha oldu? 110 boldu. Qaysi kanal bu? Qirg'iz jarnamadan ekan. Qirg'iz jarnama? 110 ming so'm. Qayerlar satayın da otuz bu? Olib ketim. Qancha ekan aka? Torpoqni ko'rsatuvchi. Shap qancha ekan? Olsiz bu. Qancha oldu? 40 ming so'm. Erkak-a? Urg'ach bu. Urg'ach ekan. 40 ming so'm. 125 kilo. Qancha ekan ya? Nimasi? Buyog'ini tortib ko'rsatamiz. Ata qancha do'st? Assalomu alaykum. 105 ming so'm. 105 ming so'm. Qanchasi tutu? Ikkinchisi. Suti bormi hozirga? Qancha litr? 8 litr. Bollari qancha bo'lsa berasiz? 96 berishadi. 96. 96 berasizmi qayra? 8 qilib beraman. 98 bo'lsa. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Qancha dot? 58 bo'lsa beriyor. 58.
58 ming so'm. Qancha ekan? 125. 125. Boylu ekan ayoy. 125 ming so'm. Qanchadan o'tsa? 170. Bo'lsa 170 ming so'm. Bozor qancha berdi aka? 157. Bularınızcha? Bular 105'ten boğuz. 105'ten. 85. Suva! Boğsam. Qancha ekan? Qancha dot? 110. 110. Qanchasi tutdi? Ikkinchisi. Biz bu жағын тартып көрсетесіз. Qancha do'sti? 135 torpog' meni. Torpog' erkak urg'ach ekan, urg'ach. Bozor qanchaga berdi? Oh. Jelni yaxshi ekan, qancha litr sut beradi hozir? Ha, tamam, tegoritgina. Narxingiz qancha? Bo'skani? Yo'q, Ha, etga be. Qancha nima? Qanchasi tutdi tegi? Unaymi-chi? Telefon nomeringizni aytib qo'yingizchi. 704 11 13. 30 11 13. Qaysi yoqdan? Ha, bozornikida. Şan tartib ko'rsatasiz endi. Demek aman Osman işte şu atladım. Qancha ekan? Qancha dot? Bilmey. Tabii şoşo olat aytmoqda bor. Özgür var. Shunday qiladigan bo'lsangiz. Qancha dot boyga? 104. 100 ming so'm. Sağ ol. Hadi çıkarasın. Tamam. Bu da olsa tuğanlar. Buqa şarlar tarafına geldik. Kaça ekan ya? 135. Qancha yoshmi u? 3. $135 ming so'm. Beşke tartib ko'rdinglarmi yo'qmi? Tartib ko'rgan yo'qmi? Telefon nomeringni aytsang? 703 108 406 414. Qiziqqanlar bo'lsa chalaverasizlar aka. O'zingizlar ko'rdingizlar. Ha, sodang bo'lsin. Ana mesela bu жағын tartib bereriz sırası. Kaça dot? 78. Bir yaş oldu mu Ollek Bey? Bir yaştan Ötüp kaldı. Bulçu. Buldu. Eko birle. Telefon numara ayt konuş. 05 500 21 07 84. Kırgız Yardamadagi YouTube kanal. Бұл қызыққандар болса, бір жашында керек екен. Көреверсіздер. Ассалаумағалейкум. Қанша екен байке? 105 теңге. Bir жаш болды ғой Оллек? 1,5 жашы. Телефон номерді айтып қойыңызшы. Берек жоқ бұл. Бұл содан болсын, ә? Бұл жағын тартып көрсетіп бересіз.
Kaç eken? 95. 95. Kaç yaş? 1,5 yaş. Bes tartılgan mı tartılak be? Tartılgan yok ha? Telefon numarası saytık olsun. 55. 55 10. 10 17. 17 07. Kaçtıkı bu? Çıkal. Çıkal. Sasık bulak. Kuşçunun da koy. Ben просто men özüm kuşçumун da. Buyakta kuşçu da aябай бөлөт ошол үчүн айтып атам мен. Мейл содаң болсун. Zakir o gitti. Kulağına vuruş gerek. Keyinki жагын тартып көрсөтөрүз бул жактарды. Качада отуз эжеке? Качада отуз базын айтып коңуз? 80. Базар канча берди? 75. Жақсы саудаңыз болсын. Қаншада отыз? 90. 1 жаштан өтті өтелек пе? 1,5 жаш. Нарқыңызшы? Бұл деле ошол, Қаншада отыз? 80 сыр отыз. 1 жаштан өтті өтелек пе? Өтіп қалды. 80 сом 1 жаштар. Satılıp кетті бе? Satılıp кетті бе? Қаншадан кетті? 77 300'den кетті ұшылардың бардығы. Сода болып атады. Қанша екен сіздікі? 85. 1,5 жаш бар ғой, 1 жаш ба? 1 жаш болдық, е? Телефон номеріңізді айтып қойыңызшы. Телефон номеріңізді. Дегере жоқ. 550 550 35 90 35 90 23. Бұл қызыққандар болса. Қайырлы жүрсіздер. Мынаны білген жоқсыз ба? Noğum жағын тартып көрсетті, я. Шеп, қаншадан кен? 68 bu. Подряд лев. 78 деген. 78'den. 1 жаш бар bu, жоқ bu? Ötken de bir yaşta. Өткен, е? Telefon номеріңізді айтып қойыңызшы. Telefon номеріңізді. 551 551 47 47 18 11. Biraz түш бересіз бе? Biraz kemi var. Kemi болады, е? Бұл номерін алып берді. Çal öresizler. Kaçak ya da? 98. Bazar kança kaçan geldi? Yakşı örgeni. 87. 1,5 yaş var mı? 1,5 yaş var. Evet, 1,5 yaş var. Telefon numaranı aytıp koy. Gelecek var. Bol sodan bolsun anda. Бұл жағын тартып көрсетеміз. Қаншадан екен байке бұлар? 200. Ошонда қаншадан айланып қалып? 73-75'ten айланып екен де. 75 мың. Жалаң еркектер ұқсайды. Қаншадан екен? 40 подряд. 40 bin son minut. Kaç yakamınız? 60 bin son. Erkek 60 bin son. Bollar jeri kança bayke kançaga çeyin geldi? Bununuz kança oldu? 65'e bergen joksuz bu? Bergen joksuz. 56 abi. 56 ya. Bak soğudağınız bolsun da. Tutayım. Şef kançadan da otuz? Kançadan da otuz? Moeko 50 ming. 50 mingden. İçinde orta ne var? Bular satılıp ketdi 50 ming. Ha, satılıp kettiler ya.
Moeko erkek. Onu Moeko olmaz. O kança oldu mu Eko? Bol erkek koşu 55'ten beri. 55. Narkız Eko kança oldu şunda? 110. 110'dan gitti. Eko 110 oldu. Жақсы оданыс болсын. Bazarın içini tartıp verelim. Kança toptu? Ne kadar 45. 48 ya. 45 ke bol 45. Urgaçı erkek. Ha erkek iken ne? Erkek iken. ha. Çocuklar tabii koş. Ne olacak tartıp verelim. Kaç iken bak 35. 35. Erkek. 30'a verip bugün? Olur 38. Olur 38. Yarım diyor. Жақсы екен. Şey yap, kaçadan da 30? 30'dan. Urgaçı? 30 bin so'm oldu. Sizler mening Qirg'iz Jag'nama YouTube kanalı oldu. Қолдан келісінше базардың ішін тартып бергенде hareket қылдық. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға подписка болып тұрыңыздар. Сондай ішіндегі, таластың ішіндегі базарларды, сатып шыққан тағамдарды, бизнестерді тартып берген әрекет қыласыз. Бұйырса, кейінгі видеолардан көріскенше.